touch, I feel the world around so real, and everything I do, I dedicate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. मेरे अजीज़ भाइयों, यंग स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था वालिदैन के साथ एक्सीलेंस, राइट? Yes, sir. लेकिन हमें ऐसा लगा कि बात पूरी नहीं हुई है वक्त की किल्लत की वजह से। आज फिर हम इस क्लास के अंदर उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और दिल को माइल करने की कोशिश करेंगे कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, एक्सीलेंट कंडक्ट करना में हमारा क्या फ़ायदा है। सबसे पहले एक हदीस याद दिला दूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने एक दफ़ा कहा कि जिस शख्स को अपने माँ बाप यानी माँ बाप का बुढ़ापा नसीब हो, वो शख्स अगर उतनी खिदमत ना करे माँ बाप की कि उसकी मगफिरत हो जाए तो वो बर्बाद हो गया। यानी आप बड़े हो गए, 50 साल के, आपके माँ बाप 80 साल के, 75 साल के, और आप उस वक्त थोड़े से स्ट्रांग है, हेल्दी है, आपके बच्चे भी है, अब आप कमाते भी है, अपना घर है, और आप अपने माँ बाप की इतनी खिदमत ना करो कि आपकी मगफिरत हो जाए। पता ये चला कि माँ बाप की खिदमत करने से मगफिरत हो सकती है। और ज़िंदगी का मकसद क्या है? जहन्नम से बचना और जन्नत में चले जाना, राइट? बाकी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, गाड़ी खरीदना, अपार्टमेंट खरीदना, शादी करना, बच्चे होना, ये ज़िंदगी गुजारने का एक सबब है। इट्स अ सोर्स ऑफ लाइफ। लेकिन मकसद है जहन्नम से बचना, क्योंकि आपको पता है ना, वो पुल सिरात के ऊपर से जाते हैं, क़यामत के दिन हर शख्स को जाना पड़ेगा, उसमें गिर गए तो गिर गए। तो पता चला कि जन्नत में जाने का एक तरीका ये है कि माँ बाप की इतनी खिदमत करो कि तुम्हारी मगफिरत हो जाए। यानी अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत देख कर तुम्हारी मगफिरत करेगा। जानते हो क्यों ऐसा है? कभी साइकोलॉजिकली आप सोचो कि आप उस पोजीशन में होगे आज से 20 साल के बाद, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, इनके अपने बच्चे होंगे और आप बहुत बिजी रहेंगे, बिजनेस में बिजी है, मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मेरे पोते हैं, मेरे नवासे हैं, सब मुझे खेलना है, मुझे पढ़ाई करना है, और भी स्टडीज़ करनी है, अखबारें पढ़ना है, मैं बहुत बिजी हूँ, इसकी शादी में गया, कल उसकी शादी में गया, आज बच्चों को लेकर घूमने जाना है, इज़ वेरी बिजी। और उसके माँ बाप तो अकेले हैं, बूढ़े हो गए बेचारे, उनके माँ बाप गुजर गए, उनके फ्रेंड्स गुजर गए, सहेलियाँ गुजर गई अपनी माँ की, और साथ साथ अपने फ्रेंड्स बिछड़ गए, कोई किधर है पता नहीं। अब इस उम्र में इनको इंसान चाहिए, बात करने वाला चाहिए। अब ये ऑफिस में तो जाते नहीं है डैडी कि जाकर दोस्तों के साथ बात करें, राइट? अब दे वांट टू टॉक टू समबडी कि भाई मेरी बात कोई सुने। ऐसा नहीं कि तुम लेक्चर दो हम सुने। पता चला कि माँ बाप को कंपनी देना, ब्यूटीफुल कंपनी, ये आपकी मगफिरत का सबब बन सकता है। माँ बाप को कंपनी देने का मतलब ये है कि माँ बाप के साथ जब तुम रहो तो तुम्हारा बिहेवियर एक्सीलेंट होना चाहिए कि तुम्हारी मगफिरत का सर्टिफिकेट बन गया बिहेवियर के एतबार से। दिल से तो सभी लोग अपने माँ बाप को चाहते हैं ना। कोई कहेगा दुनिया में कि मैं अपने माँ बाप से नफरत करता हूँ? अपनी माँ को डांटेगा तो भी कहेगा कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। रियल आजमाइश होती है जब माँ बाप के साथ तुम्हारे बिहेवियर कैसा होता है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से कहा था कि स्कूल में तो टीचर के साथ सब अच्छी तरह से पेश आते हैं, दोस्तों के साथ सब अच्छी तरह से पेश आते हैं, दोस्तों के माँ बाप के साथ भी अच्छी तरह से पेश आते हैं। अंकल कुछ काम है क्या? यस अंकल, प्लीज कम इन, कम इन। अस्सलाम वालेकुम अंकल, सलाम वालेकुम आंटी, है कि नहीं? ईद मुबारक अंकल। दोस्तों के माँ बाप के साथ भी, लेकिन अपने माँ बाप के साथ यू नीड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कि माँ बाप की कमजोरियां को दरगुजर करना, ये तरीका है माँ बाप के साथ अच्छे सलूक करने का एक शॉर्टकट। क्योंकि शैतान वहीं आता है, आपको बेसब्रा बनाता है। अरे मम्मी कितनी बार कहेगी खाना खा ले, खाना खा ले, ये क्या लगा रखा है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को चाहिए कि अपनी मगफिरत कराए, वो अपने माँ बाप को पाए तो उनकी खिदमत करे। और सहाबा किराम ने इस सबक को बहुत अच्छी तरह से समझा था, इसीलिए अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दिया ना, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह उनसे राज़ी है। यानी अल्लाह अगर किसी को सर्टिफिकेट दे दे कुरान में कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, खुशखबरी दे दे, तो कितनी बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग सुनते बहुत हैं, लेक्चर सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फेसबुक पे स्टेटस देखते हैं, इस्लामिक पोस्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती, इसलिए कि हम अपने आप को अच्छे काम करने के लिए फोर्स नहीं करते हैं। जैसे मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो भी सीखना पड़ता है,
ग्रामर अच्छा नहीं लगता तो भी सीखना पड़ता है, लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती है, मैं तो गुजराती हूं, मैं मुझे मराठी क्या सीखना, तो लोग लैंग्वेज से भी कतराते, लेकिन एग्जाम में पास होना चाहिए, A+ नहीं आया ग्रेड्स में तो मुझे एडमिशन कैसे मिलेगा। सारी चीजों के अंदर हम अपने आप को फोर्स करते हैं, है कि नहीं? बीमार होते तो दवाई के लिए भी फोर्स किया जाता है। नेक काम करने में हम थोड़े से केयरलेस रहते हैं या लथार्जिक रहते हैं, या ये समझ लीजिए थोड़ा सा लेट गो वाला एटीट्यूड होता है। इसकी बदौलत हमारे अंदर एक्सीलेंस आता नहीं। तो इस क्लास में हम वही बात कर रहे हैं आज, एक्सीलेंस कैसे आना चाहिए माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने में। तो साहबा किराम ने इसको बहुत अच्छा समझा था। एक शख्स थे ओवैस करनी, मशहूर नाम है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये शख्स थे, लेकिन ये सहाबी नहीं हो पाए। सहाबी किसको कहते हैं मैं आपको बता दूं, जो शख्स ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और ईमान की ही हालत में उसकी वफ़ात हो जाए, उसे सहाबी कहते हैं। अगर कोई शख्स मोमिन है, ईमान लाया, उस ज़माने में भी अल्लाह के रसूल से नहीं मिला लेकिन ईमान लाया, तो वो मोमिन तो है लेकिन वो सहाबी नहीं है। ओवैस करनी एक बहुत अच्छे शख्स थे और इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर मिले, और मदीना से वो कई मीलों दूर रहते थे। लेकिन क्यों नहीं मिल पाते थे? इसलिए कि उनकी एक बूढ़ी माँ थी, शी वॉज वेरी सिक, बहुत बीमार थी बेचारी। अब उनकी खिदमत करनी पड़ती थी क्योंकि इनके अब्बा नहीं थे। अब बेटा अपनी माँ की खिदमत करता है तो कितनी बड़ी बात है कि नबी को मिलना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कि नहीं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के ज़माने में है तो उनको मिलने जाने की ख्वाहिश कितनी होती है। आज हम कितनी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, हमारे पैगंबर के बारे में कोई कुछ कहता तो हम गुस्सा हो जाते हैं। उस ज़माने में वो शख्स होंगे, उनको नबी से मिलने की कितनी तलब होगी। लेकिन माँ बीमार, कौन ख्याल रखेगा? तो वो अपनी ज़िंदगी में अपनी माँ को छोड़कर अपने नबी को मिलने नहीं जा सके। कितना बड़ा सेक्रीफाइस, बिग सेक्रीफाइस, राइट? क्या मकाम पे पहुंचे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खिलाफत में कोई शख्स उस गांव में जा रहा था जहां ओवैस करनी थे, तो हजरत उमर कहते हैं कि ओवैस करनी मिले, उनसे कहना कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ करना। यानी उमर बिन खत्ताब किसी को कहे मेरे लिए दुआ करो, कितनी बड़ी बात है। वो मकाम कैसे मिला? उन्होंने अपने माँ के साथ रहना पसंद किया, माँ की खिदमत की। यहाँ तक कि जो हदीस है कि जिस शख्स को अपने माँ बाप बुढ़ापे में नसीब हुए तो उसकी खिदमत करनी चाहिए, वरना वो बर्बाद हो जाएगा। यानी इट इज़ कंपल्सरी, अपनी मगफिरत करवाना अल्लाह से कंपल्सरी है। अगर नहीं कर पाए तो बर्बाद हो जाएंगे। इट इज़ कंपल्सरी, तलब रखना, जन्नत में जाने की कोशिश करना कंपल्सरी है। तो एक ये है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अल्लाह ने शॉर्टकट बताया, नहीं तो डेंजरस, बर्बाद हो गया। अब आप देखिए साहबा किराम के ज़माने में अगर कोई शख्स, इनके माँ बाप गुजर गए और बाद में उनको पता चला कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का सवाब इतना ज़बरदस्त, अरे तो क्या। और हमारे व्यूअर्स में से भी बहुत सारे लोग होंगे, यंग होंगे, बड़े भी होंगे, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, लेकिन अब बातें सुनने के बाद इनको एहसास होता होगा कि काश हमारे माँ बाप होते तो हम भी उनकी खिदमत करते। तो क्या है उनके लिए? क्या इस्लाम ने दरवाजे बंद कर लिए उनकी उम्मीदों के लिए? बल्कि रास्ते खोले हैं। देखो अल्लाह ताला कितना मौके देता है आपको जन्नतुल फिरदौस में जाने का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के माँ बाप नहीं हैं और वो चाहता है कि उनके माँ बाप के मरने के बाद उनके साथ अच्छा सलूक करे, मरने के बाद, तो उन्हें क्या करना चाहिए? माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। इजी शॉर्टकट, अपने माँ बाप के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। आप यहाँ चाचा, मामू, फूफी की तो बात नहीं है, डैडी के दोस्त की बात चल रही है। आपके डैडी के भी दोस्त होंगे, अरे अंकल आ गए पकाने के लिए, तकिया कलाम लोग बोलते रहते। आमतौर पे इस उम्र के बच्चे अपने अब्बा के दोस्तों से भी बहुत चिढ़ते। अब वो अंकल ने देख लिया ना, अभी जाके डैडी को शिकायत करेंगे, अरे कैसे अंकल है वो कैसे दिखते हैं। यू सी वी पास कमेंट्स, पर हमें पता नहीं कि ये शख्स की कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। हो सकता है इसके साथ अच्छा सलूक करने से मेरे माँ बाप के साथ भलाई की उसका सवाब मुझे फ्यूचर में मिल सकता है। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर बिन अल खत्ताब के बेटे, बड़े मशहूर हैं। इनके बारे में भी हम आने वाले क्लासेस में
اسٹڈی کریں گے. یہ ایک دفعہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اونٹ پر بیٹھ کر باہر, مطلب مدینہ شہر آپ لوگ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا, انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے عمرہ کرنے جاؤ گے تو یا حج کرنے جاؤ گے تو. مدینہ جو ہے نا وہ ریگستان تھا, ابھی تو روڈ اور ہائی وے بن گئے. گرمی کے اندر اس زمانے میں جانا ایک اونٹ کے اوپر بیٹھ کر آؤٹ آف سٹی, اور دیکھا کہ ایک شخص وہاں سے بڑے میاں چلتے ہوئے مدینہ کی طرف جا رہے اور یہ مدینہ کے باہر جا رہے ہیں. انہوں نے پہچان لیا ابن عمر نے, حضرت عمر کے بیٹے نے, اور یہ واقعہ ہے حضرت عمر کے انتقال کے بعد. اور اونٹ سے اتر جاتے ہیں, بڑے میاں کے پاس جاتے ہیں, السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا امامہ اتارتے ہیں اور اس کے سر پہ پہنا دیتے ہیں. عربوں کے اندر اپنی پگڑی, اپنا امامہ اتار کر کسی اور کے سر پہ پہنا دینا یعنی ہم نے آپ کی بہت عزت کی, ان کے کلچر میں ایسا ہے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنا امامہ اتار کر ان کے سر پہ پہنا دیتے ہیں اور اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ بڑے میاں کو اونٹ پہ بٹھاؤ اور مدینہ میں چھوڑ کے آؤ, میں یہاں پہ انتظار کرتا ہوں. غلام چھوڑ کے آ گیا. پھر پوچھنے لگا کہ شیخ بڑا عجیب عمل دیکھا ہم نے, آپ اونٹ پہ سے اتر پڑے اور جا کر آپ نے شخص کو پگڑی پہنا دی, ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو کرتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے ان کے ساتھ کیا کہ یہ میرے ابا کے دوست تھے, اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جن کے ماں باپ گزر گئے ہو اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو میں نے کیا. یعنی اس میں ایک سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام تلاش کرتے رہتے تھے نیکیاں کمانے کی. جہاں حدیث یاد آ گئی وہاں حدیث پہ عمل کر دیا. ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں آتا ہے. ہم کو کتنی حدیثیں پتہ ہے, کتنی دعائیں پتہ ہے. ہم میں سے کئی لوگ تو کبھی کبھی بسم اللہ بولنا بھی بھول جاتے کھاتے کھاتے, اور نارملی بھول جاتے ہیں. یہ شخص حدیث کو یاد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آتا ہے, ابا کے دوست کو دیکھتے اٹھتے اور عزت کرتے ہیں. I look, I see. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے. آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول, ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے رنگ و نور, ایک دینی مشاعرہ, بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ, ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر. بہتر زندگی کے لیے اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. I look, I see. ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے دوستوں کی بھی عزت ہونی چاہیے. تو اب بیچ میں ایک اور کیٹیگری آ گئی, ماں باپ کے دوست. تو بیچ میں کیٹیگری آ گئی نا, ماں باپ کے رشتہ دار, دادا دادی, نانا نانی, پھوپھی پھوپھا, ماموں, چاچا. یہ دیکھیے یہ سب آ گئے نا ہمارے ابا امی کے رشتہ دار. خالہ, یہ سب ہمارے امی کے رشتہ دار آ گئے, ہمارے ابا کے رشتہ دار آ گئے. یہاں تو جی ہم کو ہمارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا. خواہش تو بہت ہے, ان کے ساتھ کیا سلوک کرے, کب جاوے, کیا کرے. نو. آپ مال میں جاتے ہو, آپ جوہو چوپاٹی پہ جاتے ہو, آپ نیچے کھیلنے جاتے ہو, آپ دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکل لے کر گھومنے جاتے ہو, آپ کے پاس کتنا سارا وقت ہے, لیکن آپ نہیں کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کے لیے وقت نہیں ہے. نو, اٹس این ایکسکیوز, اٹس ناٹ اے ریزن. یہ بہانہ ہے, یہ کوئی وجہ نہیں ہے. آپ کے خالہ یا آپ کے نانا نانی اس عمر میں بیمار ہوں گے, آپ کب گئے ملنے کے لیے, ہے کہ نہیں؟ آپ کی ممی کو جانا پڑتا ہے بیچاری کو دوائیاں لے کر, یہ وہ, کیونکہ ان کے ماں باپ ہے, وہ تو کرے گی خدمت. لیکن کتنا اچھا ہے کہ آپ بھی اگر کہیں اماں چلو میں نانا نانی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں, آپ کچھ کام کر لو. نانا نانی آپ کو کچھ کام ہے کیا, کچھ لے کر آؤں آپ کے لیے, ناریل پانی لے کر آؤں, ایپل لے کر آؤں. اپنے پاکٹ منی میں سے واہ پیسہ نکال کر, اپنے خرچے کم کر کے, اپنے نانا نانی اپنے دادا دادی کے لیے تھوڑے سے تحفے آپ لے کر آئیے. آپ محسوس کرو گے ایمان کی مٹھاس. یعنی ایمان بھی سویٹ ہوتا ہے, اور وہ سویٹنس کب فیل ہوتی ہے جب اللہ کے کوئی حکم اور رسول اللہ نے اگر کوئی چیز بتائی اچھی ہے یہ چیز, اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو یو ول انجوائے یور فیتھ. مزہ آئے گا, بڑا اچھا لگے گا. اور یہ قربانی ہے نا, آپ کو موبائل خریدنا ہے یا آپ اپنے عید کے کپڑے خریدو گے
चलो यार इस दफ़ा ईद के कपड़े मैं अपने लिए नहीं खरीदता हूँ, हराम थोड़ी है, मेरे पास तो 5-6 जोड़ी और है, इस बार मैं नाना नानी या दादा दादी के लिए सरप्राइज। हमारे एक दोस्त थे वो ऐसा ही करते। पिछले साल ईद आ रही थी, कहा कि निसार अंकल कपड़े बहुत है मेरे पास, मैं इस बार मेरे दादा दादी और नाना नानी के लिए कपड़े खरीदूंगा। बोला कैसे? बोला मेरे ईद के कपड़े हैं, मेरे कुछ पैसा जमा किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई तुम मेजरमेंट कैसे लाओगे, पता कैसे चलेगा साइज कौन सी है और कलर कैसे पता चलेगा? बोला मैंने है ना स्टडी किया हूँ कि नाना नानी और दादा दादी के फेवरेट कलर्स कौन से हैं, और उनके पुराने ड्रेस लिए, मेजरमेंट लिया और जाकर 4 जोड़ी कपड़े, एक दादा दादी नाना नानी, चारों को एक एक जोड़ी कपड़े, और वो आम कुर्ता पहनकर ईद की नमाज में गया और उसके चेहरे पे ईद की खुशियाँ नज़र आ रही थी। और वो खुशी इसलिए थी कि उसने अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ एक्सीलेंट सलूक किया। अब उसके माँ बाप को कितना अच्छा लगा होगा देखकर कि हमारे माँ बाप की खिदमत करता बच्चा, कल के अगर हम मर गए तो हमारे माँ बाप यतीम नहीं हो जाएंगे, उनके पोते इनके नवासे काम करेंगे, है कि नहीं? आपको शायद नहीं पता होगा, बहुत सारी औरतें बेवा हो जाती है, इनके बच्चे होते हैं और इनकी शादी नहीं होती है इसलिए कि इनके बच्चे हैं, तो बेचारे नाना नानी या दादा दादी बुढ़ापे में इनके बच्चों को अपने घर में पालते हैं कि हमारी बेटी का निकाह हो जाए, यानी उस पोते का भी ख्याल रखते हैं दादा दादी नाना नानी अपने बेटे या अपने दामाद के इंतकाल के बाद, ताकि हमारी बेटी की शादी हो जाए। एक तो अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया, अब हम हो गए 60-65 साल के, फिर भी हमने हमारे पोते और नवासे को घर पे रखा, पढ़ाया, फिर वही खर्चा किया जो इनके माँ बाप के पीछे किया था। कितनी बड़ी कुर्बानी है बुढ़ापे में। तो हक है ना उनका हमारे ऊपर कि हम भी उनके लिए कुछ करें। हम तो यार सलाम भी नहीं करते, यहाँ तक कि शादी में जाते तो हम दोस्तों के साथ रहते, बेचारे दादा दादी नाना नानी अकेले बैठते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं कि कुछ लेकर आऊँ क्या। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है। अगर आप किसी के वलीमे में गए और नाना नानी बैठे या नाना बैठे हैं, नाना कुछ लाऊं क्या, पूछो नाना आइसक्रीम। अब आइसक्रीम के वहाँ भीड़ होती है ना आमतौर पे, सब बच्चे टूट पड़ते हैं, आइसक्रीम तो मिलती नहीं है। अब वो बड़े मियाँ क्या 80 साल के जाकर बोलेंगे मैं आइसक्रीम दो, नाना कुछ चाहिए क्या, दादा कुछ लेकर आऊँ क्या। और आपको पता होना चाहिए कि आपके दादा को कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, बिरयानी अच्छी लगती है कि फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, वो चीज़ लेकर आना चाहिए। कभी कभी अपने पॉकेट मनीज, रिक्शा में हमेशा जाने का शौक है, चलो आज मैं रिक्शा में नहीं जाऊँगा, 50 रुपया बच गया, आधा किलो सेब मेरे दादा के लिए, वाह सुभान अल्लाह, 50 रुपया। लेकिन वो 50 रुपया शायद आपकी जन्नत की टिकट बन सकती है। क्यों मालूम है? अल्लाह ताला की एक खासियत है, अगर किसी ने ऐसे जज्बे के साथ अल्लाह के लिए एक खजूर के बीज की छिलका पतला सा अल्लाह के रास्ते में सदका किया तो अल्लाह ने उसको भी कबूल किया और उसका भी बदला दिया। और यहाँ आपने बस में आए या चल कर आए और रिक्शा के पैसे बचाए और आपने दादा दादी के लिए नाना नानी के लिए कुछ लेकर आए, कितनी बड़ी बात है। अगर दादा दादी बीमार है तो जाकर बैठने का, चलो भाई आप दवाखाना नहीं जाते हो, शाम को जाकर 2 घंटा बैठो, खाली बैठो, बातें करो। या वो अब बातें करेंगे हम छोटे थे तो ऐसा था वैसा था, हमारे माँ बाप ऐसे थे, हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसे थे। दे वांट टू टॉक एंड दे वांट समबडी टू लिसन टू देयर टॉक्स। ये बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई उनकी बातें सुने। और हम बैठे बैठे व्हाट्सएप करते रहते हैं ना, नहीं हाँ हाँ सुना, हाँ 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 हाँ, नो, बैड मैनर्स, वेरी बैड मैनर्स। व्हेन योर पेरेंट्स आर टॉकिंग टू यू, जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे बात करते हैं, पे अटेंशन, सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा में एक ये आदत है कि जब कोई उनसे बात करता था तो जब तक वो बात कंप्लीट नहीं होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो से उसकी बात सुनते थे। हम एक साथ में 2-2 डिस्कशन करते हैं ना, व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं, मम्मी भी कुछ कहती है और वो टीवी पे भी कोई ना कोई कुछ कह रहा होता है, राइट और रॉन्ग। तो ये कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन के लिए भी एक स्पेशल क्लास करेंगे हम। फिलहाल हम ये देख रहे हैं, अगर कोई सवाल आपके, यस बेटा। सर अगर किसी के पेरेंट्स नाफरमान हो तो क्या करना चाहिए? गुड क्वेश्चन और बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि किसी के माँ बाप अगर अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला है तो क्या करना चाहिए। भाई देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एज ए गुड मुस्लिम चाइल्ड आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माँ बाप के जन्नत में जाने का सबब बने, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स आपको कुरान में मिलते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनके वालिद साहब अल्लाह के नाफरमान थे, अल्लाह के खिलाफ बगावत करते थे, तो भी ये अपने अब्बा के साथ प्यार से पेश आते थे। या अबाती, सूरह मरियम में ये डायलॉग है, या अबाती, ओ माय डियर फादर,
یعنی آپ کریکٹ کرو گے بڑے اچھے انداز میں. یو کی ناٹ بی روڈ. ابا آپ بدعتی ہے, ابا آپ جہنم میں جاؤ گے ایسا کرو گے تو, ابا تمہاری داڑھی کیوں نہیں ہے. آپ اس طرح سے باتیں کرو گے تو آپ کے ابا اور ناراض ہو جائیں گے, اور آپ بھی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی. کیونکہ قرآن نے کیا کہا, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. ایک شخص میرے پاس آ کر شکایت کرتا ہے, نثار بھائی میرا بیٹا مفتی بن گیا. ارے مبارک ہو, مدرسے گئے؟ نہیں بابا, گھر پہ ہی مفتی بن گیا. ہر ایک کو فتویٰ دیتا ہے, یہ بدعتی ہے, یہ ایسی ہے, یہ برقع نہیں پہنتی ہے. تو مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا تھوڑی سی ہدایت دے دی, نمازی ہو گیا, تو اب جو ہے لوگوں پہ فتویٰ دیتے رہتا ہے. کریکشن کا بھی ایک اسلامی انداز ہے, اس میں بھی ایکسیلنس ہونا ضروری ہے. یو کی ناٹ بی روڈ ٹورڈز یور پیرنٹس. ابا ایسا نماز پڑھو, ابا نہ, ابا نماز پڑھ لیں گے کیا؟ السلام علیکم ابا, فجر کی اذان ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, آپ چل رہے ہو کیا میرے ساتھ مسجد میں؟ سمجھے نا. تو اس اعتبار سے یو ہیو ٹو بی پولائٹ اینڈ کرچیس ٹورڈز یور پیرنٹس. اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلے اگر وہ مبتلا ہے گناہ میں, آپ کا انداز اسلامک انداز ہونا چاہیے کہ آپ کے انداز کا ثواب ایکسٹرا ملنا چاہیے. ایک تو آپ کے مینرز کا ثواب ملا آپ کو, دوسرا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کریکٹ کیا, ڈبل ثواب ملنا چاہیے. بات سمجھ میں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, تو اس وقت بھی آپ ادب سے بات کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ کہ ماما ایک بات کہوں کیا, کین آئی ریکویسٹ سم تھنگ, اس طرح سے. مثال کے طور پہ ایک بچہ تھا, ان کی والدہ کبھی کبھی غیبت کرتی تھی, مطلب عورتیں بیٹھ کے نا دوسروں کی باتیں کرتے ہیں. اب یہ بچہ ایک بار جمعہ کا خطبہ سنا, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ لوگوں کی غیبت کرنا. اب یہ بیٹھا ہے, اس کی ماں کو دیکھ رہا, ماں کسی کی بات کر رہی ہے, وہ ایسی, وہ بھابھی ایسی, اور وہ ایسی. تو جا کے بولتا, ماں ایک بات بولوں کیا؟ ماں بولا ہاں بیٹا کیا ہو گیا؟ ماں میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. الحمدللہ بیٹا میں بھی پیار کرتی ہوں. اس لیے کبھی کبھی ماں ایسا ہوتا ہے نا, مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے بارے میں. کیوں؟ ابھی آپ نے ممی جو بات کی نا وہ خالہ کے بارے میں, وہ غیبت ہے, اور قرآن کہتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ابھی مما دیکھو تم اس کی غیبت کرو گے, وہ تو یہاں پہ ہے نہیں, اکی اپنی دفاع کرے, اپنا ڈیفینڈ کرے, تو بہتر ہے کہ ممی آپ اس کو بلاؤ, چائے پی, اور اس کو کر لو. ماں کو اچھا لگا کہ میرے بیٹے نے میری اصلاح کی. سمجھے؟ اگر آدمی کے اندر تقویٰ ہوتا ہے تو اسے اچھا لگتا. رہی بات کہ اگر نہیں کرتے ہیں, نہیں سنتے ہیں, فذکر انما انت مذکر, آپ کا کام ہے نصیحت کرنا. لست علیہم بمسیطر, یو آر ناٹ اے کاپ اوور دیم, کیا ہو رہا ہے, یو آر ناٹ اے واچ اوور دیم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب ہم اس میں ہی آگے بڑھتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی خالہ پھوپھی ان کا بھی تو حق ہے, جیسے ہم نے نانا نانی دادا دادی کا حق بتایا. ان کی بیماریوں میں ان کی عیادت کرنے جانا چاہیے, یا کبھی سنڈے کو یا جمعہ کے دن چھٹی ہو, ان کے گھر پہ جاؤ, چائے پیو, یا یہ گھر پہ آوے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو. اس لیے کہ اگر یہ تمہارے گھر پہ آتے تو تمہارے مہمان ہیں, اور مہمان نوازی کا بھی ثواب ہے. تو ایسا نہیں کہ بھئی ممی کی سسٹر ہے تو ممی باتیں کرے گی, نو نو نو, آپ کے بھی تو رشتہ دار ہیں. کبھی کبھی ایسا بمبئی جیسے شہروں میں اور آج کے زمانے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے نام بھی پتہ نہیں. خالہ بھی کبھی کبھی ملتی ہے تو معلوم پڑتا ہے یہ ہے نا, یہ تمہاری ممی کی بڑی بہن, یہ تمہاری ممی کی چھوٹی بہن. ارے بھائی یہ تو بلڈ ریلیشنز ہے, ان کے بارے میں تو معلومات ہونی چاہیے. تو یہ ہماری بھی کمزوری ہے. کیوں؟ میں نہیں کہوں گا کہ صرف ماں باپ کی کمزوری ہے. فی الحال تو کلاس میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, یہ ٹینز کے لیے کلاسز ہے, رائٹ؟ تو میں ٹینز کے ساتھ بات کروں گا کہ ویئر ڈیڈ یو گو رانگ. تم فیس بک کے پروفائل پہ دوست تلاش کرتے ہو, تم اسکول میں اور کالج میں جا کر لوگوں سے دوستی کرتے ہو, وہ پروفیسر کون ہے, وہ پروفیسر کون ہے, یہ معلومات ہوتی ہے. تینڈولکر کیسا کرکٹر ہے اور رونالڈو کیسا فٹ بال کھیلتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم کو معلومات ہوتی ہے. ہم کو ہماری خالہ, ہمارے پھوپھا جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کے بارے میں ہمیں کیوں معلومات نہیں ہے؟ جانتے ہو اس طرح سے بکھرے ہوئے رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی کہتے ہیں. آج کی کلاس ختم ہونے سے پہلے بڑی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کریں. یعنی عمر میں برکت, مال میں برکت, برکت صلہ رحمی میں ہے. اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر اچھی طرح سے باتیں کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ صلہ رحمی ہے. اگر وہ نہیں آتے ہیں تو تم جاؤ, وہ کبھی بھی نہیں آتے تو بھی تم جاؤ. تو یہ تھی آج کی کلاس اور یہ تھا آج کا سبق.
اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کا سوال لیا جائے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ وی ول ڈسکس فردر. اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے مجھے آپ کا قیمتی وقت دیا. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا کہنا سننا قبول کرے اور ہماری مغفرت کرے. اس پروگرام میں آپ شرکت کرتے رہیے اور آپ کی فیڈ بیک بھی بھیجتے رہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see.